Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible Reading. Nodun din laga swagat ase. Aji din 658. Aji laga povitru kitab purubulitu. Isaiah laga kitab. Chapters 47 through 50. Isaiah chapter 47. Babylon obodi faisla. Niche ahibi aru balodi buhibi. O Babylon laga chuttu chukuri. Mati opore bohibi, tadi raja buhia jaga nai. O galtia jati khan laga chukuri. Kere kole itia pura apuni ki norom aru komchor namatibo. Mihin kuria pathor khan lubi aru khalwa mihin kuribi. Apuni laga chuli khan khulibi, theng khali kuribi. Kapur gutna opore uthabi, nuti khan par kuribi. Apuni laga lengta khulibo, hoi apuni laga sorom dikhibo. Ami putla lobo aru ami apuni ki ekta mota nisna lok pabo. Ami khan laga pap map kuria hoile sipoi khan laga malik ase talaga nam Israel laga popetro ekjon. Apuni chup puhibi aru nichi ki anthar de lui jabi. O galtia chati khan laga chukuri. Kile kule apuni ki kitia bi namathibo desh khan laga maiki. Ami laga manu khan logode ami khong hoise. Ami laga thakia jaga gi ami moila kurise aru takhan gi apuni laga hat ti dise. Apuni takhan gi morom dikha nai. Purana opor de apuni bisi kuri kina apuni laga khiti khuri rakhise. Aru apuni koise ami hutai nimite ekta maiki thakibo. Itu pura apuni itu saman khan apuni laga mondi rakhise. Pichi ki hobo itu mondi kuria nai. Itu nimite itia itu hunibi apuni jon aram di dise jon hisap na kuri kini thagise jon nijer mondi kuise ami ase aru ami chari gine kon bi nai ami ekta mota muria puri nisina na bohibo ami bachcha khan harai diabi na janibo huilibi itu duita saman apuni lokote ek din de ek bar pura hobo Bacha khan harabo aru mota muria puri. Itu khan apuni lokoti thik pura hobo apuni laga bisi jadu khan nimide aru apuni laga bisi jadu kam khan nimide. Kele kole apuni laga biya kam ke apuni biswas kurise. Apuni kuise kon bi ami ki dikhya nai. Apuni laga dimag aru apuni laga buthi itu apuni ki biya kurise. Aru apuni nature mondi kuise. Ami ase ami chari gine kon bi nai. Itu nimite apuni opor de biya ahibo. Apuni na janibo itu kuti pura uthise. Aru apuni opor de biya giribo. Apuni itu khotom kuribo na paribo. Aru achanak apuni opor de khali ahibo. Chi apuni na janibo. Itia apuni laga jatu khan logode khara hobi. Aru apuni laga besi jatu kam khan logode. Chi nimite apuni laga jawan humoi pura apuni kam kurise. Hobo pare apuni laga lap hobo. Hobo pare apuni jitibo. Apuni laga besi bhabuna khan pura apuni alsi huise. Itia hat sabo paria khan. Dara janya khan. Mahina kubo paria khan. Khara hobo dibi. Aru apuni ki itu saman khan pura bachabi chi apuni opor de ahibo ase. Sabi takhan sukka pata nisna hobo. Joi takhan gi julabo. Takhan nichi gi udo julia pura bachabo na paribo. Tadi gorom hobole koila na thagibo. Itu aki buhi boli jui bi nai. Takhan apuni usor de inika hobo chun khan lokodi apuni kam kurise. Modlo apuni laga mahajan khan. Apuni laga jawan humoi pura. Takhan sob nicher jaga nimiti asurit hobo. Kon bi apuni ki pachabuli nohoy. Isaiah chapter 48. Ishor ahya humoi laga malik ase. Apuni khan itu hunibi. O Jacob laga khor. Jun khan ki Israel laga nam pura matise. Aru Judah laga pani khan pura ulai ahise. Jun udo malik laga nam pura. Kosom khai thage. Aru Israel laga Ishor laga nam lui thage. Huilibi husa pura nohoy. Husa di thagi gine bi nohoy. Kele koile takhan popetro town pura ase. Kui thage.
Aro niche Israel laga ishor opor de rukhi thake. Sipoi khan laga utu malik ase tai laga nam. Ami suru pura puila laga saman khan janai dise aro itu khan ami laga muk pura ulai kine jaise aro ami itu khan dikhaise. Ami itu khan achanak kurise aro itu khan luise huise. Kile koile ami janai ase apuni butili nahobo aro apuni laga gulla loha laga ekta harti ase aro apuni laga suku juli pitol. Ami suru pura itu apuni ki janai ase. Janaise. Itu hobo age ami apuni ki itu dikhaise nahoile apuni kobo. Ami laga murti itu kurise. Aro ami laga nuksa murti aro ami laga loha murti itu khan koi dise. Apuni hunise itu sob saise aro apuni khan itu janibo nadibo. Ami itu humoi pura apuni ki notun saman khan dikhaise. Matlab lukai gine thagya saman khan aro apuni itu khan janya nai. Itu khan itya banaise. Aro suru bura nohoy. Matlab utu dinage jitya apuni itu khan hunya nai. Nahoile apuni kobo. Sabi ami itu khan jani ase. Hoi apuni hunya nai. Hoi apuni na jani kini asile. Hoi utu humoi pura. Jitya apuni laga kan khulya nai. Kele kule ami jani ase. Apuni besi thuka bachi kuribo. Aro ekta galdi kuriya mathise pet pura. Ami laga nam nimiti ami laga khung ami hatabo. Aro ami laga nam ucha nimiti ami apuni nimiti rukhabo. Titya ami apuni ki khotom na kuribo. Sabi ami apuni ki sapa kurise huilibi chandi pura nohoy. Ami duk laga jui jaga de apuni ki bisarise. Ami laga nature nimiti. Matlab ami nature nimiti. Ami itu kuribo. Kile koile kinika pura ami laga nam moila hobo. Aro ami laga sunman ami dusragi nadibo. Cyrus udo malik pura pisaria nita. Ami fini gan dibi o Jacob aro Israel. Ami pura matya. Ami ase dai. Ami ase udo puila. Ami udo khotombi ase. Ami laga hat bi itu prithibi laga niche pathor rakhise aro ami laga taina hat swar khan ge nap kurise. Jitya ami takhan ge mathibo takhan ekki logoti khara hobo. Apuni khan sob niche ge ekki logoti juma kuribi aro hunibi. Takhan majude gon itu khan janaise. Udu malik tai ki phal lagise. Tai Babylon opori niche khusi kuribo aro tai laga hat khel tia jati khan opori hobo. Ami matlab ami kuise. Hoi ami tai ki mathise. Ami tai ki anise aro tai niche rasta jiti boli banabo. Apuni khan ami osor de ahibi. Apuni khan itu hunibi. Ami suru bura itu lokai kini kwa nai. Jitya bura itu asale tadi ami ase. Aro itya utu malik ishor aro tai laga atma ami ki phataise. Tai laga manukhan nimiti utu malik laga phabuna. Inika kuise utu malik apuni laga pap map kuriya. Israel laga pupitro ekjon. Ami ase apuni laga ishor utu malik jon apuni laga lap nimiti hikai thake. Jon apuni ki utu rasta pura lui jai, ji rasta pura apuni jabu lage. O apuni ami laga khuta manise koile. Titya apuni laga shanti ekta nodi nisina hobo asle. Aro apuni laga hussa di thakya khan samandar laga hilia pani khan nisina. Apuni laga bijon bi balu nisina hobo asle. Aro apuni laga pet pura ulai ahya khan tadi laga chutu pathor nisina. Tai laga nam ami osor pura hatai dibo thakya nai. Khotom bi kuribo thakya nai. Apuni khan Babylon pura ulai jabe. Apuni khan kaltia jati khan pura polabi. Ekta gana guri awas pura apuni khan janai dibi. Itu kubi prithibi laga khotom dok itu kubi. Apuni khan kubi utu malik tai laga nokor Jacob laga pap map kurise. Takhan bias lagya nai jitya tai takhan ki palu bahar khan pura lui jaise. Tai takhan nimidi pathor pura pani khan jabu dise. Tai pathor gibi marise aro pani khan ulai gini ahise.
তাদি শান্তি নাই উটো মালিক কৈছে বিয়া নিমিত্তে Isaiah chapter 49 Israel দেশ খান নিমিত্তে একটা উজ্জ্বলা শুনিবি ও সমুদ্ৰ মাজু জাগা খান আমি গে আৰু কান দিবি আপুনি খান মানুহ খান দূৰ বৰা উটো মালিক আমি কি পেট পুৰা মাতিছে আমি আমাৰ লগা পেট পুৰা তাই আমি লগা নাম জানাইছে আৰু তাই আমি লগা মুখ একটা থাৰ থাকিয়া দাও নিচিনা বনাইছে তাই লগা হাত লগা ছায়া দে তাই আমি কি লুকাইছে আৰু একটা থাৰ থাকিয়া দেৰ বনাইছে তাই লগা দেৰ ৰক্ষা জাগা দে তাই আমি কি লুকাইছে আৰু আমি কি কৈছে আপুনি আছে আমি লগা নকৰ অ ইছৰাইল যোন পিঠৰতে আমি লগা সন্মান হ'ব তেতিয়া আমি কৈছে আমি মিছামিছি দুখ কৰিছে আমি মিছামিছি আমি লগা দাকত ফেলাইছে আৰু মিছামিছি দে তেতিয়া বি হুচাবৰা আমি লগা ফাইছলা উদো মালিক লগতে আছে আৰু আমি লগা কাম আমি লগা ঈশ্বৰ লগতে আৰু এতিয়া উদো মালিক যোন আমি কে পেট পুৰা তাই লগা নকৰ হ'ব নিমিত্তে বনাইছে জেকবকে তাই ওচৰতে আৰু বি আনিবলৈ ইছৰাইল একে লগতে জমা নহৈলিবি তেতিয়া বি আমি উদো মালিক লগা চকু খান দি সন্মান থাকিয়া হ'ব আৰু আমি লগা ঈশ্বৰ আমি লগা তাকত হ'ব আৰু তাই কৈছে ইটো একটা হালকা সামান আছে আপুনি জেকব লগা জাতি খানকে উঠাব নিমিত্তে আমি লগা নকৰ হ'ব আৰু ইছৰাইল লগা সন্মান ৱাপাছ কৰিব আমি আপুনি কি জেণ্টেল জাতি খান নিমিত্তে বি একটা উজ্জ্বলা হ'ব দিব তেতিয়া আপুনি আমি লগা পাপ পৰা বচাই দিয়া হ'ব পৃথিৱী লগা খতম দ এনেকুৱা কৈছে উটো মালিক ইছৰাইল লগা পাপ মাপ কৰিয়া আৰু তাই লগা পবিত্ৰ একজন তাইকে যোনকে মানুহ ক্ষীণ কৰিছে তাইকে যোনকে উটো দেশ ভাল লাগিয়া নাই নেতা খান লগা একটা নকৰকে ৰাজা খান দেখিব আৰু উঠিব নেতা খান বি পূজা কৰিব উটো মালিক নিমিত্তে যোন বিশ্বাসী আছে আৰু ইছৰাইল লগা পবিত্ৰ একজন আৰু তাই আপুনি কি বিচাৰিব জেৰুচালেম কি নতুন কৰি কিনি মিলাই দিব এনেকুৱা কৈছে উটো মালিক একটা মানিবলৈ সময় দিয়ে আমি আপুনি কি শুনিছে আৰু পাপ পুৰা বচাই দিয়া লগা একটা দিন দে আমি আপুনি কি মদত কৰিছে আৰু আমি আপুনি কি বচাই কিনি ৰাখিব আৰু মানুহ খান লগতে খুটা মিলাই কিনি ৰাখিয়া নাম দে আপুনি কি দিব পৃথিৱীকে ৰাখিব নিমিত্তে খালী জাগা খান দে থাকিব নিমিত্তে তেতিয়া আপুনি জেল দি থাকিয়া খানগে ক'ব পাৰিব আগে যাবে তেখানগে যোন খান আন্ধাৰ দে আছে নিজেকে দেখাবি তেখান ৰাস্তা খান দে খাব আৰু তেখান লগা ঘাস খেতি খান চব উচ্চা জাগা খান দে হ'ব তাই খান ভোক নালাগিব পিয়াজ বি নালাগিব সূৰজ লগা গৰম বি তেখান কি নামাৰিব কেলে গলে তাই যোন তাই খান ওপৰ দি মৰম লাগিব তেখান কি লৈ যাব মতলব পানী লগা ধাৰা খান কিনাৰ দে তাই খান কি লৈ যাব আৰু আমি লগা সব পাহাৰ খান কি আমি একটা ৰাস্তা বনাব আৰু আমি লগা ডাঙৰ ৰাস্তা খান ডাঙৰ হ'ব চাবি ইটো খান দূৰ পৰা আহিব আৰু লো ইটো খান উত্তৰ পৰা আৰু পশ্চিম পৰা আৰু ইটো খান চাইনাম জাগা পৰা গানা কৰিবি অ স্বৰ্গ খান আৰু খুচি হবি অ পৃথিৱী আৰু গানা কৰিব লাগিবি অ পাহাৰ খান কেলে কইলে উটো মালিক তাই লগা মানুহ খান কি আৰাম দিছে আৰু তাই লগা দুখ পা ওপৰতে মৰম লাগিব হইলিবি জায়ন গৈছে উটো মালিক আমি কি ছাড়িছে আৰু আমি লগা মালিক আমি কি পাহৰিছে একটা মাইকী তাই লগা তত খা বাচ্চা কি পাহৰিব পাৰে তেতিয়া তাই নিচে পেট লগা চকুৰা কি মৰম নালাগিব হৈ তেখান পাহৰিব পাৰে তেতিয়া বি আমি আপুনি কি নাপাহৰিব চাবি আমি আপুনি কি আমি লগা হাত খান ওপৰতে লাগাইছে আপুনি লগা বেৰা খান হতাই আমি আগে আছে আপুনি লগা বাচ্চা খান জলদি কৰিব আপুনি কি খতম কৰিয়া খান আৰু তেখান যোন আপুনি কি বিয়া কৰে আপুনি পুৰা ওলাই কিনি যাব আপুনি লগা চকু খান চব ফেনে উঠাবি আৰু চাবি এইটো খান চব নিচেকে একে লগতে জমা কৰিছে আৰু আপুনি ওচৰতে আহিছে চিনিকা আমি চিন্তা আছে উটো মালিক কৈছে আমি আপুনি হুচাবৰা তেখান চব কি কাপোৰ লগাই দিব
ekta mala nisina aru itu khan apuni opor te bandibo jinika ekta shadi kuriya maiki kuri kile koile apuni laga biya aru apuni laga khali jaga khan aru apuni laga khotom kuriya jaga khan aru apuni laga khotom kuriya jaga itya bishi manu khan thakya nimide komti hobo aru takhan jun apuni ki khaise dur hobo utu bacha khan ji apuni pabo apuni dusra harai dia piche apuni laga kan khan de aru bi kobo itu jaga ami nimiti bishi chutu ase ami ki jaga dibi titya ami takibo paribo titya apuni niche mon de kobo kon ami ki dukhan jonom kuri dise dikhi ase ami laga bacha khan ki ami haraise aru ekla hoise aru bandi kini lui jaise aru age aru piche hataise aru kon itu khan ki dangor kurise sabi ami ki ekla charise itu khan takhan kuti asile utu malik ishor enika kuise sabi ami laga hat ami gentle jati khan fini uthabo aru utu manu khan osor te ami laga ujun rakhibo aru takhan apuni laga chukura khan ke takhan laga hat te bukhi kine anibo aru apuni laga chukuri khan ke takhan laga kantha khan opor te bukhibo aru raja khan apuni ki salwa kuriya baba khan hobo aru takhan laga rani khan apuni ki salwa kuriya ama khan takhan apuni osor te takhan laga muk mathi phine kuri kine matha niche kuribo aru apuni laga theng khan laga balu muk pura sapa kuribo aru apuni janibo ami ase utu malik kile koile takhan sorom napabo jon ami nimiti rokhibo takot thakya osor pura khabole saman lui jabo nahoile niyom pura thakya ke pachabo hoilebe inika kuise utu malik takot thakya jon khan ki thurise lui jabo aru phui lagya laga khabole saman ulai dibo kile koile ami tai logodi bhal pura thakibo jon ami logodi bhal pura ase aru ami apuni laga bacha khan ki bachai dibo aru jon apuni ki diktar de ami takhan ki nature mongso khabo dibo aru takhan laga nature khun pura takhan nisa lagibo mitha mutu nisina aru sob mongso janibo ami utu malik apuni laga bachai dia ase aru apuni laga pap map korea Jacob laga takot thakya ekjon Isaiah chapter 50 inika kuise utu malik apuni laga amma ki chara chari laga kakos kuti ase kon ke ami charise nahoile ami tira boli manu khan bhitor de kon logote apuni khan ke ami bikri kurise sabi apuni khan laga galti khan nimide apuni khan niche ke bikri kurise aru apuni khan laga biya khan nimide apuni laga amma ki charise je nimide chitya ami ahise tadi kon manu bi thakya nai chitya ami mathise tadi jawab dibole kon bi thakya nai ami laga hat bishi chutu hoise titya itu pap map kuribo naparia hoise na ami bacha boli takot nai sabi ami kalli kurile samondar sukabo ami noti khan ge ekta suka jungle banai de itu laga mas kundai kele gole tati pani nai aru pias lagi kine muribo ami sword khan ke kala kopor lakai de aru ami bosta kapur pura takhan ge bon kore khutta namanya utu malik laga naukar utu malik ishor ami ki janai laga jania laga jiva dise titya ami tai ki tik khutta kobo janibo jon alsi hoikina ase tai pijor uthai thake tai ami laga kandi jania nisina hikai thake utu malik ishor ami laga kan khuli dise aru ami juchi boli uthya nai pichi fini bi khuria nai maru boli manu khan ki ami laga pichi fini dise aru ami laga kal khan tai khan ge jon ami laga chuli tanise ami laga muk ami sorom aru tuk maria pura lukai kini rakhya nai kile kule utu malik ishor ami ki modot kuribo itu nimide ami ulta pulta nahobo itu nimide ami laga muk ami ekta dan pathor nisna rakhise aru ami jani ase ami sorom nahobo
তাই ওচৰতে আছে যোন আমি কি ঠিক কৈ আছে কোন আমি কি বিয়া পাব আমি খান একি লগতে খাৰা হ'ব কোন আমি লগা দুশ্মন আছে তাইকি আমি ওচৰতে আহিব দিবি চাবি উটো মালিক ঈশ্বৰ আমি কি মতত কৰিব তাই কোন আছে যোন আমি কি পুতনাম দিব লো তাখান সব একটা কাপোৰ নিচিনা পুৰানা হ'ব কেৰা তাখান কি খাব আপুনি খান মাজতে কোন আছে যোন উটো মালিক কি ভুই কৰে যোন তাই লগা নকৰ লগা খুটা মানি কিনি থাকে যোন আন্ধাৰ দি বিৰাই থাকে আৰু উজালা নাই তাই কি উটো মালিক লগা নাম দি বিশ্বাস কৰিব দিবি আৰু তাই লগা ঈশ্বৰ ওপৰ দি ৰখিব দিবি চাবি আপুনি খান সব যোন একটা জুই জ্বলাব যোন নিচে কি জুই বুঢ়া গোল কৰি কিনি আছে আপুনি লগা জুই লগা উজ্জ্বলা দি বিৰাবি আৰু উটো জুলীয়া জুই দি যি আপুনি খান জ্বলাইছে ইটো আপুনি খান আমি লগা হাত ফুৰা পাব আপুনি খান মনটো কৰি কিনি সোমাব ঈশ্বৰ বুঢ়া আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনি শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দি আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাসি